Okay, so jom. Saya recap dulu sikit. Just a little bit of recapping. 2.3.2, kita belajar integration by parts. Okay, so this is the formula yang awak belajar. Okay, so this is the formula that you are using in solving integration by parts, right? So kita akan pecahkan kita punya function, soalan yang diberi kepada kita, kepada parts lah. So nama pun by parts kan. So kita akan pecahkan di by parts, right? So we are going to have u. Kita akan dapat satu ni sebagai u. You need to have u first. Okay, and then bila something has been chosen as u, right? So yang lain daripada u akan jadi automatic jadi integral dv lah. Okay, so integral dv is one thing. U is one thing. Okay, so I don't think I have to go through this formula again. Okay, tapi kita akan go through nantilah dekat dalam dalam tutorial, right? So macam mana kita nak pilih u? How to choose u? Kalau pilih u lah, dia akan jadi lebih complicated. Okay, so to choose, kita gunakan susunan apa? So, saya putus-putus kan? Lopak. Lopak, exactly. Okay, so nama dia Lopak. L-O-E-T. L-O. And then kita ada P. E. Okay, so L-O for log, right? So awak buat dekat dalam awak punya tu, stand untuk log function. So any log function lah. So contoh log function dia ada log, ataupun maybe kita akan ada ln x, ln 3, ln kan. So this is not a log function. This is apa? What type of function is this? What type of function is ln 1, guys? It's a constant. Yeah. So log constant. Saya panggil tahu. It is for log, and then E for polynomials. Okay, and then later we go to E. So E adalah exponential. So E power of x, the example. Ataupun it can also be any other base selain E. Let's say we have 2 power of x. Okay, so this is also exponential. And last we see E stands for trigo. Okay. And sin x, cos x, sin x lah. Trigo. So bila kita tahu how to first determine dulu apa jenis function yang ada dalam tu. Okay, so contoh sekarang ni macam soalan nombor 9A. So kita ada dua jenis function yang berbeza. So I have this function over here, x minus 2. Okay, and then I also have ln x. Okay, so these two are different types of function. So awak kena make sure dulu x minus 2 ni apa jenis function dia, and then ln x ni apa jenis function dia. So daripada situ barulah awak boleh tahu which one comes first. Okay, so x minus 2 is a polynomial, so it's a p, and then x is a function. So it's a, okay, so kalau ikutkan susunan Lopak tadi, L sama seperti itu. Okay, saya tahu macam tu. Alright. Okay. Saya patah balik kat atas. Okay, so saya ada soalan untuk awak. When do we need to use by part? Bila sahaja ke ada certain cases we need to use by part? Any idea? Siapa nak cuba? Okay, salah pun. Nah,
Dia untuk saya, boleh jelas. Betul. Kejap guys. Sorry, ada iklan. Ya. Okay. Okay. So, bila masa kita guna cepat, bila nak, bila, yang tak ada. Bila kan saya, lain tak di sini. Boleh tak suara ni? Miss, suara Miss sekat-sekat. Sekarang dengar tak? Jelas tak sekarang? Hello. Testing 1, 2, 3. Sekarang okay, Miss. Sekarang okay. Okay, saya kena bersabar. Alright, so line memang macam ni biasanya. Okay, so when do we need to use by parts? So let's continue. So bila masa kita akan guna by parts? So yang pertama adalah bila awak tak boleh guna substitution. When cannot substitute. Okay, sebab biasanya kita akan try dulu guna substitution. So bila tak boleh guna substitution, baru kita akan buat by parts. Okay, so the second reason why do we use by parts adalah bila soalan suruh lah. Soalan suruh. So yang ni sangat senang lah sebenarnya sebab soalan tu dah mention sendiri awak kena guna by parts. So you don't have to think of what method should I use. Okay, so dia memang dah mention use by parts, then you need to use by parts. The third reason adalah bila awak ada different type of functions yang di-combine. Okay, so you have different type of functions. Okay, different type of functions. Okay, so saya bagi contoh apa yang saya cakap by different type of functions ni dekat soalan nombor 9A. Okay, so when you see 9A over here, okay, tadi kan kita dah cakap the x minus 2 is p, the ln x adalah log function. So these two are the combination of different types of functions. We have the first one polynomial and then the second one we have log function. Okay, so tengok juga example yang C, this one, soalan C. So kita ada this one polynomial 2x and then we have trigo function dekat sini. So these two are the totally different functions. We have polynomial and also trigo function. So dua-dua tu dia tak ada kaitan pun sama sendiri. Okay, so yang ini pun sama, this one adalah polynomial sebenarnya. Yang bawah ni dia bukan polynomial. Dia bukanlah apa-apa, dia adalah surd function. Okay, so bila awak ada polynomial and then awak ada surd function, obviously polynomial akan jadi awak punya u. Okay, so yang ini, soalan ni sebenarnya tak silap saya kita boleh je guna substitution. Okay, selain daripada substitution, can also use by parts. Alright, so ada certain soalan memang dia boleh guna dua cara. Meaning that you can use substitution, you can also use by parts. Okay, so you need to beware lah mana satu method yang awak nak kena guna based on apa yang soalan minta. Alright, so jom without further ado kita terus discuss tutorial question. Tadi kawan awak cakap dia tak faham soalan nombor 9A and also B kan. So let me just choose one question sahaja antara dua tu. Yang mana lagi susah ni? 9A, 9B. Saya ambil B lah. I choose B. Okay,
us discuss question 9B. Okay, so based on this one, soalan 9B, which is your U? Yang mana satu awak punya U? Okay, so kita ikut susunan Lopet. So awak punya U yang mana satu? X ke X plus 2 ke 1/3 square root X plus 2 ke apa? Anyone? X plus 2. X plus 2. Okay, so Fia ke? Saya rasa Fia cakap X plus 2. Okay, ada tak orang lain yang cuba benda lain selain daripada X plus 2? Tiada kali madam. Saya cuba X plus. Okay, so alright. So okay, good everyone. Okay, so thank you for responding. Alright, so untuk soalan yang macam ni, okay, so this question I think it's a quite special question. Okay, so kalau awak ada combination of polynomial, X adalah polynomial. Okay, and then square root of X, dia bukanlah polynomial, dia bukanlah log, dia bukan trigo, dia bukanlah exponential function. Okay, so untuk case ini, bila awak ada X and also square root, kita akan sentiasa ambil selain daripada square root as our U. Okay, so maksudnya untuk soalan ni, U awak adalah yang atas ni. This one is your U. Okay, so saya akan tulis dekat sini, U is equals to X. Right, so bila kita dah ambil U sama dengan X, so selain daripada U akan jadi kita punya integral dv. Okay, sebab kita punya equation kan asal-asalnya adalah integral U dv. Okay, asal-asal soalan kita adalah integral U dv. So bila awak dah ambil X sebagai awak punya U, so tutup X apa yang tinggal? So selain daripada ini yang tinggal adalah this one. Okay, so this is your integral dv. Right, so saya akan tulis dekat sebelah kanan ni, integral dv adalah sama dengan integral 1/3 dalam square root X plus 2 dx. Settle. Okay, so apa yang kita nak sebenarnya daripada sini? So from U, we want to find du. So we need to first differentiate du dx. So we get 1 over here. Okay, and then jadikan du sebagai subjek. Sebab kita nak masukkan dalam formula nanti. So du is equals to dx. So settle untuk yang belah kiri. Okay, so untuk yang belah kanan pula, kita akan integrate both sides. Right, so belah kiri tak ada masalah. Kita boleh integrate terus. You will get v over here. Okay, sebab we are actually integrate 1 kat sini. Dia ada 1 sebenarnya. Okay, so integrate 1 with respect to v, you will get v. Okay, and then for the right hand side, kita ada constant. This is a constant, 1/3. Okay, so saya bawa dulu 1/3 ke depan. Okay, and then I put integral sign. So yang ini saya nak bawa dia ke atas because it's gonna be easier untuk kita integrate dia nanti. Okay, so saya bawa dia naik atas. So saya dapat X plus 2. And then I have power of -1/2. So please be careful dekat sini. Okay, so bila kita ada square root, power dia adalah 1/2. Duduk kat bawah, power positif, bawa naik atas, power mesti negatif. Okay, and then letak dx. Okay, so sekarang barulah kita integrate. Belah kiri dah tak jadi apa-apa, dia memang v sahaja. So yang belah kanan sahaja that you need to integrate. So we have 1/3. Okay, and then x plus 2 dalam bracket. Power sekarang dah increase by 1. So -1/2 plus 1 is 1/2. Okay, so biasakan diri awak untuk tambah nombor-nombor fraction macam ni. It's easy fraction. Okay, so cuba elakkan diri daripada gunakan kalkulator. Awak tahu kan macam mana cara saya kalau saya suruh awak tambah 1 dan awak guna kalkulator. So remember that, jangan guna kalkulator. This is an easy number. Dia boleh menjimatkan masa awak. Alright. So divide by 1/2. Okay, and then you don't have to plus C lagi. Plus C nanti kita akan letak dekat hujung-hujung. Okay, so rearrange balik constant. So 1/3 divide 1/2, you get 2/3. Okay, so saya salin je yang ni sebab saya malas nak tulis. Copy and then I just paste it here. Settle.
Okay, so jom sekarang kita nak masukkan dalam formula. So what is the formula? Can someone tell me the formula for by parts? UV minus integral V du. Yes, thank you. Simple kan? So formula dia adalah UV minus integral V du. UV. Okay, so always remember this formula. So bila awak dah buat banyak latihan, saya rasa dah tak ada masalah dah sebenarnya untuk awak ingat. Right, so just make sure you use the correct formula. This must be negative. Okay, ini mesti UV, this one mesti V du. Okay, sudah salah. Sebab ni sangat-sangat senang. Okay, so once awak masukkan dalam awak punya formula, substitution tu sebenarnya dapat markah untuk awak satu. Okay, so jom kita masukkan dalam kita punya equation balik. So saya ada soalan asal is x over 3 and then I have square root of x plus 2 dx. Tulisan saya. Okay, and then equals to, so kita nak UV. So U adalah X. Right, and then V yang mana satu? V is this one, everything over here. Okay, so saya copy sahaja. And then I paste it over here. Okay, so dia mesti U darab dengan V. And then minus, so minus dengan integral V du. Again, kita akan gunakan V. So, paste lagi sekali. And then what is du? Du is dx. Like this. Okay, so apa yang kita nak buat seterusnya dekat sini? What do we need to do next? Integrate yang belakang. Integrate. Yes, betul. Right? So this one yang dekat depan ni, you cannot do anything. Maksud saya, you don't have to do anything else. Dah tak perlu buat apa-apa dah. Dia dah settle dah dekat situ. Okay, so what you need to do is just to rearrange it, susun bagi nampak kemas. Right, so maksud saya by nampak kemas, by nampak cantik tu macam mana? So we have a constant over here. So constant will always be put in front of a term. Okay, kebiasaannya constant ataupun perkali memang akan duduk dekat depan term, bukan dekat belakang ataupun bukan dekat tengah. So kita akan ada 2/3. And then I have x and then I have in bracket x plus 2 power of 1/2. Like this. Okay, settle. So yang belah belakang ni kita tinggal integrate sahaja. So I have a constant. Saya bawa constant keluar. Okay, and then you just need to integrate this one sahaja. Okay, so integrate, kita salin dulu soalan. So I have x plus 2. Okay, and then the power will increase by 1. So akan dapat 3/2. And then divide by 3/2. Okay, so this one barulah kita akan tambahkan dengan C. Okay, so sekarang rearrange balik everything. Kemaskan awak punya tulisan. So ni copy, saya paste dia kat sini. Okay, so sekarang kita ada constant. So we have 2/3 divide by 3/2. Kita akan dapat 4/9. So I have minus 4/9. Okay, and then I have x plus 2 power of 3/2. Okay. Plus C. Settle. Okay, so ini adalah jawapan akhir untuk soalan ini. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright, so I believe the answer given in the tutorial question is a bit different from what we have over here. Okay, sebab apa? Sebab soalan tu dia factorizekan something keluar. Right, so let me show it to you. Macam mana kita boleh dapat benda tu. Okay, just give me another 3 to 5 minutes kot. Okay, so macam mana kita nak dapat jawapan seperti yang dalam tutorial question, tutorial book tu. So, bila kita tengok dekat sini, between x plus 2, bukan tu. Okay, so bila awak tengok dekat sini, apa persamaan yang awak ada? This one lah. Antara this term and also this term. What is the similarity that you have?
X plus 2. X plus 2, betul. We have X plus 2. Okay, so let me highlight it. So we have X plus 2 and this one also we have X plus 2. Okay, but the power right now dia adalah dalam bentuk fraction. Okay, so not mostly, when we want to factorize something, kita akan ambil apa yang kecil. Kita tak ambil apa yang besar. Maksud saya, contohlah saya ada X kuasa 2 tambah X kuasa 3. For me to factorize this expression that I have, saya akan bawa keluar X kuasa 2 ke X kuasa 3? Faham tak soalan saya? This one, saya nak factorize. Saya nak bawa X kuasa 2 ke saya bawa X kuasa 3 keluar? Guys? X kuasa 2, yes, exactly. Okay, so kita akan ambil X kuasa 2, kita akan ambil yang kecil. So bila ambil yang kecil, the idea, betul, X squared. Right, thank you, good job. So kita akan bawa keluar X squared. So bila bawa keluar X squared, the idea sebenarnya adalah we are dividing everything with X squared. Okay, so saya bahagikan yang ini dengan X squared. Saya bahagikan yang ini juga dengan X squared. And then dia ada X squared sendiri dekat luar. Like this. Okay, so dekat term yang pertama dia dah jadi 1, term yang kedua dia jadi X sahaja. So this is the idea of factorizing. Okay, sama juga kita akan applykan benda yang sama. Okay, so sekarang saya ada dua-dua X plus 2 tapi power dia berbeza. So antara 1/2 dengan 3/2, which one is smaller? Is it 1/2 or is it 3/2? 1/2. 1/2. Yeah. Betul, thank you. Good job. Okay, so 1/2. So 1/2 yang kita akan bawa keluar. Okay, so saya bawa keluar 1/2. I bring the 1/2, not just 1/2, meaning that saya bawa keluar lah X plus 2. 1/2. Okay, so bila saya bawa keluar X plus 2 power of 1/2, what do I have left in the bracket? Okay, so saya tak hilangkan lagi 2/3x, so dia akan ada kat situ. Okay, and then this one, saya dah bawa keluar kan, so dia dah hilang. Okay, so remember, the idea adalah kita bahagikan dengan apa yang kita bawa keluar. Okay, so maksudnya dekat sini saya bahagikan dengan diri dia sendiri. Saya bahagikan dengan benda ni. Saya copy, saya paste dekat sini. Tapi saya kecilkan. Right, so saya buat warna purple. Okay, this one. Okay, so saya bahagikan dengan yang ini. So dapatlah 1. Tinggal 1 sahaja. This one. Okay, so sekarang saya tolak the second term pula. So I have 4/9. 4/9 is still 4/9. Saya tak buat apa-apa lagi dengan dia. Okay, and then I have X plus 2 power of 3/2. So we are actually dividing this one with X plus 2 power of 1/2. Saya paste dekat sini. Okay, so apa yang tinggal untuk kita sekarang? Bila kita dah bahagikan dengan kuasa 1/2 tu? X plus 2 power 1. Yes, exactly. So kita dapat power 1 sahaja sebab 3/2 minus 1/2 is equals to 1. Okay, so sebenarnya saya akan dapat dalam bracket X plus 2 like that. And then plus with C. Okay, so let's simplifykan apa yang kita ada dekat sini. So yang depan ni still the same. So we still have this one. Copy. And then I paste it over here. Okay, so sekarang saya ada, I have 2/3x minus 4/9x. What do I get over here? Can someone press the calculator for me? Otak saya tak boleh berfungsi sekarang. 2/3 minus 4/9. 2/9. 2/9. So we get 2/9x. Thank you. Okay, and then saya dapat dengan that is gonna be negative 8/9 plus with C. Okay, sikit lagi. Right, so kalau tengok dekat sini, both are sharing the factor of 1/9. So saya ada 1/9 dekat sini, saya ada 1/9 dekat sini. So I bring the 1/9 out.
Okay, and then I have the square root of x plus 2. Okay, and then what do I have in the bracket is 2x minus 8 plus with C. That's it. Itu sahaja. Okay, boleh ke semua orang? Do you guys have any more question for this? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Miss. Hello. Boleh. Alright. Okay. Okay, so itu sahaja untuk soalan 9B. Okay, so saya rasa maybe masalah yang awak alami hanyalah pada this part sahaja. This part only in which you want to try to find the exact same answer as you have in the book. Okay, so kalau ikutkan sebenarnya we can just stop over here. Boleh je nak berhenti kat sini, tak ada masalah. Okay, but unless if the question asks you to prove that integral of sekian-sekian-sekian is equals to this one. Okay, so kalau soalan minta awak proof, then awak kena buat sampai dapat macam ni lah. Okay, tapi bila soalan tak cakap apa-apa, soalan ni dia kata evaluate je. Find the following integral. So you can just stop over here. Tak ada masalah. Okay je. Betul. Okay, so sampai sini pun dah betul dah. Tak payah nak sambung sampai bawah pun okay je. Alright, okay. So that's it for by parts. Okay, so kita ada lagi 20 minit untuk saya explain on partial fractions. Okay, so let me just go straight away kepada tutorial question number 10. Okay, so saya rasa saya tak perlu recap this one. Alhamdulillah. Alright, jom. So kita pergi soalan nombor 10. So antara nombor 10 A dengan B, awak nak saya discuss yang mana? A ada repeated linear factor, B ada quadratic that cannot be factorized. Which one do you want me to discuss here? Dua-dua, madam. Oh, dua-dua Dua-dua masih tak sempat je sebab kita ada lagi 20 minit. Okay, so saya discuss A dululah. Saya discuss A dulu. If you are still having problems for B, please let me know. Saya tak tahu siapa yang bersuara tadi tu. Okay, so PM saya sentiasa ada dekat WhatsApp tu. Okay, so kalau awak ada soalan, please ask me. Saya bosan tak ada orang nak WhatsApp saya sebenarnya. Okay, so jom. So nombor 10A. Right, so dia dah cakap dah dekat situ. Using partial fraction, find the following integrals. Okay, so kalau ikutkan soalan ni, the first thing that you need to do adalah kita kena express dulu into partial fractions. So bila dah express into partial fractions, barulah kita boleh integrate apa yang kita ada. Okay, so but before kita nak kena express into partial fractions tu, you need to know first what types of awak punya denominator tu. Okay, so tengok dekat sini, saya salin dulu apa yang saya ada. So we copy back the question without this. Okay, tanpa tulis ini dan ini. Okay, so kita abaikan dulu, kita ada integral sign dengan dx tu. Okay, so I have x square plus 2x plus 1 plus 2x plus 1 divide with x square times x square minus 1. This one. Okay, so kalau tengok dekat awak punya denominator tu, boleh tak kita nak factorize x square minus 1? Can we factorize x minus 1 ke dia tak boleh factorize? Tak dapat. Tak dapat? Bukan dapat ke? Saya rasa dapat. Sorry, dia dapat. Dia dapat. Okay. So the second one yang tak dapat sebenarnya. So the first one dapat. Okay. So bila kita try untuk factorizekan lagi, right? So kenapa saya cakap awak kena try factorizekan juga? Sebab kadang-kadang soalan tu dia saja nak buat kita confuse. Dia nak kita sendiri yang factorizekan soalan tu. Okay. So this one dah tak boleh buat apa-apa dekat dia. So biar je. So I have x square dekat bawah. Okay, and then for x square minus 1, when you press your calculator, you will get 2 roots.
So the first one is positive 1, the second one is negative 1. Meaning that awak akan ada x minus 1, x plus 1 lah. So you have x minus 1 and also x plus 1. Okay. X minus 1, x plus 1. Okay, so bahagian atas tu kita salin je balik. Tak ada perubahan dekat dia pun. Okay, just like this. Okay, so settle dekat sini. So the next step yang kita nak kena buat, okay, bila awak dah completely factorize yang bawah, so you need to know what types of denominator yang awak ada. Sekarang ni awak ada jenis apa denominator awak? Do you have linear factor or repeated linear factor or factor that cannot be factorized? Sorry, quadratic that cannot be factorized. Anyone? Tak ada? Okay, tak apa. Biar saya reply je, right? Sebab dah pukul 8.44, macam it's a bit late. Okay, so bila tengok dekat bahagian bawah kita, denominator yang awak ada sekarang ni, okay, so this one and also this one is obviously a linear factor. Sebab apa linear? Sebab dia tak ada kuasa 2 lah. Okay, and then this one, kalau awak tengok dekat sini, kita ada x square. So when you have x square like this is actually a repeated linear factor. Kenapa saya cakap repeated linear? Sebab dia linear pada x tapi dia repeated pada square. Okay, so bila kita ada repeated linear factor, saya tulis dekat sini repeated linear factor. Okay, so bila kita ada repeated linear factor, macam mana kita nak express dia into partial fractions? So you need to remember. So kita akan tulis dulu satu factor which is x. Okay, and then you need to plus with another factor which is x juga but with square. Itu sahaja. Okay, so ini untuk bahagian yang repeated lah. So dia mesti ada satu, mesti ada lagi satu. X dengan x square. Okay, so contohlah kalau dekat situ kita ada x minus 1, contoh square. Okay, so this one is also a repeated linear factor. This is a linear tapi dia repeat. Sebanyak 2 kali lah. Okay, so dekat sini kita akan tulis x minus 1 and then dekat sini kita akan tulis x minus 1 square. Sama sahaja. Okay, so itu adalah bahagian yang repeat and then tambah lagi. So kita ada lagi 2 faktor kat sini. So x minus 1 dengan x plus 1 jangan dilupakan. So awak akan buat lagi 2. So you have x minus 1 plus with x plus 1. Like this. Settle. Okay, so bahagian atas nak tulis apa? So bahagian atas kita akan tuliskan constant. So any constant will do. So saya tulis yang ini A, this one saya tulis B, saya tulis C, and finally I write D. Settle. Okay, so ini baru kita express dia into partial fraction. So now what do we need to do? Kita nak kena samakan dia punya denominator. Okay, so macam mana nak samakan denominator? So you just need to remember one thing sahaja. Sekarang ni, this is what we want to have. Ini apa yang kita nak. Okay, tapi ini apa yang bahagian bawah kita ada. So, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita kena darabkan bahagian atas dengan apa yang bawah tiada. Okay, so saya akan buat equal dekat sini. Right, so apa yang dekat sini, bawah saya ada x. Apa yang bawah saya tiada? Okay, so kita hanya ada x sahaja. So apa yang tiada? Dia tiada x lagi satu. Dia tak ada x minus 1 and dia tak ada x plus 1. Okay, so itu adalah semua benda yang awak kena darabkan dengan A. Meaning that I will have A. Okay, so apa yang dia tak ada tadi? So dia tak ada x lagi satu. Okay, and then apa lagi dia tak ada? So dia tak ada x minus 1. And dia tak ada juga x plus 1. Like that. Okay, that is for A. Okay, for B, use the same technique. Okay, so tengok dekat bahagian bawah, we have x square. Okay, so x square dah ada, kita tak nak dah. So apa yang tak ada? Yang dua ni tak ada. So kita kena darabkan dengan x minus 1 dengan x plus 1. So B times x minus 1 times with x
plus 1. Okay, that is for B. And then for C pula, saya tambahkan dekat bawah lah. So plus with C. So C just have X minus 1. So it does not have X squared. And also X plus 1. Okay, and then lastly for D. So D tak ada X square dan juga X minus 1. X minus 1. Okay, and then divide everything with the combination of denominator kita, which is this one. Copy, paste sahaja. Settle. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang? So kita punya denominator dah sama. Ini dah sebiji dengan yang ini. So yang kita nak buat sekarang adalah kita akan ambil bahagian atas, which is yang tak sama ni, kita compare. So bila kita gunakan konsep compare, we are actually equalkan dia. Okay, konsep compare adalah kita equalkan. Maksudnya sekarang saya akan ada X square plus 2X plus 1. So let me highlight it for you. So this one, kita akan comparekan dengan yang ini. Tambah this one. Everything lah dekat bahagian atas dengan bahagian atas. Okay, so saya akan ada X square plus 2X plus 1. Okay, and then equal to, let me just copy je guys. Izinkan saya. Copy, paste it over here. Okay, settle. Okay, so next step. Nak buat apa? What are we going to do next? Substitute in roots. Yes, betul. Thank you. So we are going to substitute all the roots that we have sebab kita nak cari kita punya nilai A, B, C and also D. Okay, so macam mana nak tahu root apa yang kita ada? So awak tengok dekat sini yang dah completely factorized. Okay, so kita akan ada berapa root dekat situ? What are the roots that we are going to have? Zero, 1 and negative 1. Yes, exactly. Okay, so we are going to have 0 from this one. This one kita akan dapat 1, this one kita akan dapat negative 1. Okay, so we are going to substitute all these 3 values ke dalam kita punya equation yang ni lah. Yang pada pandang ni kita akan masukkan 0, 1 dan juga negative 1. Okay, so when X is equals to 0. Okay, so when X is equals to 0, saya masukkan 0. So maksudnya dekat sini dah jadi 0. Sini pun jadi 0. So saya cuma dapat 1 sahaja dekat sebelah kiri. Okay, and then untuk yang belah kanan, this one is gonna be 0, meaning that everything is going to be 0. Okay, and then this one is 0, so semua jadi 0. And then this is also 0, meaning that everything is 0. Okay, so apa yang awak akan dapat dekat sini, you are going to have just B. Okay, so awak akan dapat dekat sini B and then 0 minus 1. Okay, so saya settlekan terus. It's easy for us kalau awak settlekan terus. So 0 minus 1 is going to be negative 1. So you put it in a bracket, negative 1 like this. Okay, and then another one kita ada 0 plus 1. So 0 plus 1 adalah 1. Like this. Okay, so daripada sini boleh nampak dah sebenarnya B is equals to negative 1. Settle. Okay, so itu adalah untuk X equals to 0. Okay, next saya padam pula yang ni sebab kita nak masukkan nilai yang lain. Okay, so next value kita nak substitute X equals to 1, let's say. So when X is equals to 1. Okay, so X is equals to 1. Maksudnya dekat sini saya dapat 1. Okay, so X square is equals to 1. And then I have plus 2 times 1. So this is 1 as well. So saya dapat 1. And then plus with 1. So that's it for my left hand side. Okay, and then for my right hand side. So tengok dekat sini. Kita ada 1 tolak 1. Saya dapat 0. Semua jadi 0. Okay, and then for B pun sama juga. 1 tolak 1 dapat 0. Semua jadi 0. Okay, and then for C,
So C saya akan dapat dekat sini 1. 1 square is 1. And then over here I get 1 plus 1 is equals to 2. So saya dapat C times with 1 times with 2. Macam tu. Okay, and then lastly yang ni pun kosong lah. So saya dapat daripada sini, saya suruh pelik pula nilai dia. This is for C kan? Oh, saya tertinggal. Sorry, ni sepatutnya 2. Okay, so settlekan this one. I get 4 is equals to 2C. So C is equals to 2. Okay, so settle untuk X equals to 1. Saya nak awak sambung sendiri untuk X is equals to negative 1. Okay, so supposedly for X equals to negative 1, it's ni, saya besarkan sebentar. Okay, for X equals to negative 1, dia akan berikan awak nilai, mana X equals to negative 1? Dia akan bagi awak nilai yang ini, tak silap saya. Ya, okay. So for X equals to negative 1 akan bagi awak nilai D. Okay, so kalau ikutkan awak dah ada nilai D, nilai C dan juga nilai B. So untuk nilai A yang awak tak cari lagi nilai dia, macam mana awak cari? Awak dah guna dah semua root yang ada. How are you going to find A? Sub in any number, then sub in B, C, and D. Betul, exactly. Okay, so bila kita dah cari nilai D, so X equals to negative 1 akan dapatkan awak nilai D equal to 0, tak silap saya. Okay, so sekarang kita dah tak ada root dah untuk kita masukkan dekat dalam kita punya equation. So apa yang awak boleh buat adalah you can type any value that you want to find the last value of unknown A ni. Kita nak cari nilai A je yang tinggal. Okay, so awak boleh masukkan apa-apa value sahaja. So my advice would be, please use the most easiest number that you have. Okay, so kita dah guna kosong, kita dah guna 1, kita dah guna negatif 1. So the closest and the smallest number, the easiest one adalah 2 lah. 2 ataupun negatif 2 boleh tu. Okay, so kalau saya guna 2. Right, and then from that awak akan dapat nilai A is equal to negative 2. Yep. So kita dapat A sama dengan negatif 2. Okay, so saya highlightkan semua nilai yang ada. So D sama dengan 0, A sama dengan negatif 2, C equals to 2, B is equals to 1. Okay, so we are going to substitute all these values back into this one. Masukkan balik dalam. Okay, so warna purple tadi, masukkan balik into this one. Right, so kita guna page baru. Okay, saya kena copy sebab saya sudah lupa. Saya ambil yang ini. Copy. Paste it here. Okay, and then I copy this one as well. Masukkan kat sini. Paste. Okay, so jom kita masukkan nilai A, B, C and also D. Saya padam je yang ni. Padam. Okay, so A saya tadi apa? My A is negative 2. My B is negative 1. C is 2. And D is 0. Okay, so let's rearrange bagi cantik. So 0 mati terus. Buang je terus yang ini. Okay, so saya nak bagi dia nampak kena buang. Right, and then kita ada negative 1 dekat tengah-tengah. So dia jadi negatif dekat situ, negatif dekat sini. Okay, so ni negatif dekat depan. Okay, settle. So ini settle untuk part expressing into partial fractions. Okay, so sekarang soalan sebenarnya dia nak apa? Soalan sebenarnya nak kita integrate this. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang, I just copy everything back. Paste it down here. Okay, and then I just put the integral sign along with the dx. Saya letak integral sign, saya letak dx dekat sini. So saya letak integral sign, saya letak dx. Settle. Okay, so jom integrate this one with me. Right, so apa yang awak dapat bila awak integrate negative 2x? What do you get?
anak-anak yang dikasih hisa kalian? Cepat. Siapa yang buka mic tadi tu? Apa awak dapat bila awak integrate negative 2 over x? 0. 0? Why 0? Negative 2 ln x, madam. Yes, betul. Okay. So this one, please be careful. Alright. So memang saya pernah cakap dekat awak, bila kita ada x dekat bawah, you can always bring it outside. Not outside, sorry. Up. Okay. So kita boleh sentiasa bawa yang ini ke atas. So bila awak bawa dia naik atas, awak akan dapat x kuasa negatif 1. X kuasa negatif 1 is always a special case. Okay. Sebab awak tak boleh nak integrate dia dengan cara biasa. Maksud cara biasa adalah kita tambah 1. Okay. So contoh saya buat coklat. So this one, let's say awak tukarkan bentuk dia jadi negatif 2 x kuasa negatif 1. Okay. So bila nampak macam ni, negatif 1, ni adalah special case. So you cannot do it like this. Awak tak boleh buat tambah 1, lepas tu bahagikan dengan negatif 1 tambah 1. Negatif 1 tambah 1 berapa? Kosong. Okay. So that's why dia tak boleh. Dia salah. Sebab dia bahagi dengan kosong. Okay, so bila awak nampak je kuasa negatif 1, when you see we have power of negative 1 over here, dia akan automatically jadi ln. Okay, so ingat bila nampak je bahagian power kita dapat negatif 1 ataupun awak nampak je dekat denominator awak ada linear, this one is a linear. Okay, awak nampak je ada linear macam ni, so saya tulis bawah tu nota linear. Linear. Okay, so terus boleh jadi ln. So terus integrate sahaja, awak akan dapat negative 2 and then you will get ln x. Settle. Okay, what about the second term? Second term yang ni jadi apa bila kita integrate? What do you get when you integrate 1 over x square? Cepat. 1 over x square is actually x power of negative 2 kan? So how to integrate x power of negative 2? Apa awak dapat? Ln x. Kenapa ln x? Sekarang dia negatif 2, dia bukan negatif 1. Be careful. Okay, tak apa. Alright, so just remember this. So kita ada x kuasa negatif 2. Kalau ada x kuasa negatif 2, dia tak akan jadi ln x. Ln x hanya jadi kalau awak ada x kuasa negatif 1 sahaja. Okay. So bila ada negatif 2, awak boleh integrate dia seperti biasa. Meaning that seperti biasa adalah you can plus 1 to the power and then divide it with the new power which is negative y. Okay, so awak akan dapat apa dekat sini? So you will get positive x power of negative 1. Okay, and then lastly, for the last term, what do you get when you differentiate? Sorry, integrate this one. Nak cuba lagi uji kefahaman awak. Kalau dah ada macam ni, apa kita dapat bila kita integrate? Bawah ni linear kan? So bawah ni linear sama juga macam yang ini. So what do we get when we have linear dekat denominator, constant dekat numerator? Integrate. Come on guys. Last one. 2 ln x plus minus 1. Yes, betul. Exactly. Good job. Okay. So kita akan dapat ln sebab bawah tu adalah linear. So awak dapat 2 darabkan dengan ln x minus 1. Alright, and then don't forget to always plus C bila dah settle semua integration awak. Okay, so kita rearrange everything back. This one kita boleh bawa di sebenarnya ke bawah. So I get 1 over x untuk yang itu. So the green one is going to be 1 over x. Okay, and then we can also combine these two. Saya ada 2 ni. Okay, so saya factorize dulu 2. Saya susun untuk awak. So saya letakkan yang ni ke depan.
right? And then I factorize the 2 keluar. So I have plus 2 in a bracket negative ln x. And then I have plus ln x minus 1. Plus with C. Okay, so what do you get when you have ln yang ditolakkan? Okay, so we have a positive ln over here. I have ln x minus 1 minus with ln x. What do we get for this one? Ln talak. So ln Divide. tolak ln. Yes, betul. Dia jadi divide. So successful already. So dia jadi divide, meaning that awak akan dapat 1 over x plus 2 ln x minus 1 dekat atas over x dekat bawah. Tak kat sini. Okay, so I letak bracket over here and then plus with C. Ya ampun tulisan. Okay, this is your final answer. Settle. Okay,